जहांगीर तरीन साहब को साफ ज़र इस वक्त इमरान खान साहब कई महाजों पे घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा जो भी ईंट उठाते हैं ना, नीचे से उनका कोई दोस्त निकल आता है। जितनी मैसिव और अनकंडीशनल सपोर्ट इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने दी है, आज तक मुझे तो कोई मेरी उसमें तो नहीं आ रहा। मैंने जो पढ़ा भी है या लिविंग मेमोरी खुद भी मैं कोई देख रहा हूँ इस्लामाबाद में 24 साल से, इतनी किसी हुकूमत के साथ एक नहीं रही। जिन्होंने कहा कि पीटीआई इमरान खान के बगैर भी चल सकती है, इसका मतलब ये है कि पीटीआई से हमने नहीं जाना। अच्छा क्लास साहब, पंजाब की सिचुएशन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई। अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्निकली रिंग रोड के तनाजुर में भी देखें, एक तरफ रिंग रोड स्कैंडल है, एक तरफ जहांगीर तरीन ये ग्रुप है जो कि, और हदफ कौन है, पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब, बेनिफिशरी कौन नज़र आ रहे हैं आपको, और क्या इसका कोई फ़ायदा, ये जो रिंग रोड स्कैंडल है, इसका कोई फ़ायदा इन द लॉन्गर रन जहांगीर तरीन को और उनके इस मौक़िफ़ को होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? जहांगीर तरीन साहब को साफ ज़र इस वक्त इमरान खान साहब कई महाजों पे घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा जो भी ईंट उठाते हैं ना, नीचे से उनका कोई दोस्त निकल आता है, उनका कोई डोनर निकल आता है, कोई एटीएम निकल है। जो इमरान खान साहब के अगर पिछले 2.5-3 साल देखें, उनके लिए बिग थ्रेट जो है ना, वो पोजीशन नहीं रही। जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि एक इनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खुलकर सपोर्ट दी गई। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मदद की इमरान खान साहब की। मेरा ख्याल पाकिस्तानी के आप 72 सालों में देखें ना, तो जितनी मैसिव और अनकंडीशनल सपोर्ट इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने दी है, आज तक मुझे तो कोई मेरी उसमें तो नहीं आ रहा। मैंने जो पढ़ा भी है या लिविंग मेमोरी खुद भी मैं कोई देख रहा हूँ इस्लामाबाद में 24 साल से, इतनी किसी हुकूमत के साथ एक नहीं रही। उन्होंने सबको मैनेज करके दिया है। अपोजिशन को भी उन्होंने मैनेज करके दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, इवन मीडिया हाउसेस को उन्होंने मैनेज करके दिया, एंकर्स को उन्होंने करके दिया, कॉलम निगारों को। किसी से भी इमरान खान साहब को छोटी सी भी शिकायत हुई है ना, तो फौरी तरह बच्चे की तरह शिकायत लगाएगी, और वहां से भी बैठे हुए उन्होंने फौरी तौर पर इवन ट्वीट्स, बाद जर्नलिस्टों ने अगर ट्वीट्स भी किए हैं तो उस पे भी इमरान खान साहब ने उनको बड़े भाइयों को कहा है कि जनाब ये देखें, ट्वीट्स डिलीट करवाएं। वो ये काम भी करते रहे हैं, यहां तक भी मैनेजमेंट होती है। इससे ज्यादा क्या करते कि सहाफियों को, बड़े नॉन सहाफी हैं, उनको फोन करके, उनको थ्रेट करके उनके ट्वीट्स उनको डिलीट करवाए जाते थे। उसके बावजूद भी पता यह चलता है कि इमरान खान साहब की वो तो होगी सारी चीजें, नवाज शरीफ भी मैनेज हो गया, जरदारी साहब भी हो गए, जेलों में भी डाल, जिस पे इमरान खान साहब ने हाथ रखा इसको जेल में डालो, डाल दिया गया। तमाम वो ख्वाहिशात तो पूरी हुई हैं। अब ये पता चल रहा है कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो हमारा काम नहीं है, वो उसके बाद नायब है, अदालतें हैं, ये उनका काम है, या प्रोसिक्यूशन का काम है वो जो करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो उनकी ख्वाहिशें थी सारी पूरी करके, बच्चे की जैसे होती है ना, लाडले की, लाडला बच्चा एक होता है, और वो भी एक को मांगे चांद, उन्होंने चांद भी उतार के दिया है। उन्होंने उस पर चांद भी कमांड डाल के खान साहब को पेश किया कि ये चांद लें। अब खान साहब का मसला ये है कि वो चांद तो अपनी जगह पे, वो जो भी ईंट उठाते हैं तो आगे नदीम बाबर साहब निकल आते हैं, मतलब वो देखते होते हैं, जुल्फी बुखारी साहब निकल आते हैं। मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, और तो लंबी लिस्ट है, अपने ही लोग उनके निकल आते हैं। हर उसको जहांगीर तरीन साहब निकल आते हैं, अलीम खान साहब की ये हाउसिंग सोसाइटीज के मामलात निकल आते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है। सो उनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट है जो पीछे से सपोर्ट दे रहे थे कि जिस ग्रुप को, जिस हुकूमत को हमने सपोर्ट दिए, इसके बदले में वो ये चाह रहे थे कि पंजाब में आप चेंजेस करें, बुज़दार साहब वाली, वो इमरान खान साहब राजी नहीं है। अब जो बात आमिर साहब ने की, मेरे लिए भी डिजेस्ट करना मुश्किल है कि ओन चौधरी, ठीक है, मादरत के साथ अच्छा बंदा होगा, लेकिन भाई साहब उसमें इतनी जुरत आ जाना कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बनने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बन जाए। अपने भाई को वो एमपी बनवा चुके हैं साहब, जरा इमरान खान साहब का क्लाउड यूज किया होगा, उन्होंने टिकट दी होगी। वो लेने के बावजूद, जैसे वो कह रहे थे, खकवानी साहब बता रहे थे कि भाई साहब उनका भाई एमपी है और खुद वो आके उनके साथ बैठते हैं, ये मुशीर भी हैं, उनके वजीर भी साथ हैं। सवाल यह है कि आमिर साहब का सवाल था कि अगर वो नहीं क्विट कर रहे तो ये उनको फायर क्यों नहीं कर देते? अगर इनमें थोड़ी सी कोई तड़प है, कोई थोड़ी सी सारी चीजें हैं, और बाकी ये इस तरह के अलायंसेस जो होते हैं ना, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होते हैं कि बुज़दार साहब जुर्रत नहीं कर पा रहे, ओन चौधरी उनका अपना, उनका मुशीर, जिसको इमरान खान साहब की सिफारिश पर उन्होंने वहां पे लगाया हुआ है, अब या तो वो डबल क्रॉस। तो लिहाजा जहांगीर तरीन के ग्रुप के नाम से एक झंडा लहरा दिया गया, हवा भरी जा रही। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब को रिवॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़ात के साथ हलफ जो है, उनकी ज़ात के साथ अफिलिएशन जो है, उनकी लॉयल्टी जो है, उसका हलफ उठाया गया। और हलफ उठाने वाले एक ऐसे साहब थे जिनकी मैं पूरी उठान को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जिन्होंने कहा कि पीटीआई इमरान खान के बगैर भी चल सकती है, तो अगर इमरान खान ही होगा तो पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है भला? इसका मतलब ये है कि पीटीआई से हमने नहीं जाना, इमरान खान ने जाना है, इसका एक मतलब ये है। लेकिन जिन साहब ने ये बात कही है, मैं बावजूद उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उन साहब की उठान का मैं आई विटनेस हूँ। अब सफ़र देखें कितनी जल्दी तय हुआ है, कहाँ पे वो बेचारा दुकान खोल के बैठा हुआ है, 2-4 बच्चे उसने बिठाए हुए हैं, और कहाँ पे अब वो एमपीए का इलेक्शन लड़ा और मज़े की बात जीत भी गया।
پھر جیت گیا تو پھر جب وہ پھر اپنا بندہ ہو گیا تو پھر اس بندے کا جتنا تو لازم تھا نا. ٹھیک ہو گیا. وہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوں گے تو کیا پی ٹی آئی نہیں رہے گی؟ تو اس کا مطلب ہے وہ صاحب نہیں فرماتے, وہ کوئی اور فرماتا ہے. اس کے ذریعے یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں ہے, وہ ان صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کی اٹھان کیا ہے, ان کی اوقات کیا ہے, ان کا لیول کیا ہے, ان کی بساط کیا ہے, اور یہ کہاں سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ارشاد پٹی جو ہیں ان کا کاغذ گم جائے تو وہ خون خوار ہو کے لڑنے مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں, کیونکہ وہ کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے جنہوں نے وہی بولنا ہوتا ہے, اور جو لکھ کے دیا گیا ہوتا ہے وہ انہوں نے پہلے, اور انہوں نے خود بتایا کہ میں پہلے اسے پڑھتا ہوں پھر یاد کرتا ہوں, پہلے پڑھتا ہوں پھر یاد کرتا ہوں پھر دیکھ کے بولتا ہوں. ایسے یہ بڑا کمال ہے, یہ انہوں نے خود ایک پروگرام میں فرمایا. تو یہ بھی جہاں سے سنتے ہیں, لکھتے ہیں, نوٹس لیتے ہیں, پھر یاد کرتے ہیں, پھر دہراتے ہیں اور پھر بولتے ہیں. تو اس لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ کس کی بات ہے. یہ جو گروپ بنا ہے جی, اس گروپ کے ذریعے الیکشن سے پہلے کچھ باتیں منوائی جانا مقصود ہیں, اور وہ باتیں یقیناً جو ہیں وہ مان جائیں گے, کیونکہ وہ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ امید ہے اور اس کے اوپر وہ اپنے ویلاگ کرتے اور کالم لکھے اور تبصرے کرتے بھی پائے جا رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ بھی موصوف کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن جو ہے میری رائے کے اندر ایسا قطعاً نہیں ہوگا. ان کو لسٹ تھی اقتدار کی, بہت سارے لوگ, اسی لیے تو کہنا پڑتا ہے نا کہ اس کو اقتدار کا کوئی بھوک نہیں ہے. اس کو اقتدار کیوں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا, کیوں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اسد عمر سے لے کے تمام لوگوں کی کہ وہ اس بات پہ اصرار کریں کہ ہمیں اقتدار کی کوئی طلب نہیں ہے, ہمیں اقتدار کی کوئی طلب نہیں. کیوں؟ کسی نے کہا ہے کہ آپ کو جائے عصمت جو ہے اس کی ہوس ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ اگر کسی نے الزام نہیں لگایا تو صفائیاں پیش کرنا کیوں بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے, تنکا نہیں بلکہ شہتیر ہے. تو چور کی داڑھی میں جو شہتیر ہے اس کے تحت بار بار دہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہمیں اقتدار کی کوئی ہوس نہیں ہے, ہمیں اقتدار کی کوئی ہوس نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے وہ صورتحال جو اس وقت جاری ہے کہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں. تو اس لیے ان کو بھی پہچان لیجئے اور کیا بول رہا ہے وہ بھی سن کے سمجھ لیجئے, اور آپ کو پوری گیم جو ہے وہ ایسے آپ آنکھیں بند کرتے ہیں میٹرکس کے نیو کی طرح تو وہ آپ پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ساری کہ اچھا ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال میں. وہ تمام دوست جو ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ویلا کر دیا اس کو کافی سمجھتا ہوں میں, اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کی ڈیٹیل نٹی گریٹی میں کہ اندر جایا جائے اور اندر بات کی جائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہونا, سب نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے, بس تھوڑا سا اوپر نیچے ہے. چیک تو کرو کچھ مطلب کچھ اپوائنٹمنٹس کی کہیں نزدیک نہ فال کا آ رہی ہوں, کچھ لوگوں کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹس نہ نزدیک آ رہی ہوں, اور پھر انہوں نے کئی اداروں کے سربراہ بن کے اپوائنٹ ہونا. مجھے کیا پتا, آپ چیک تو کریں, ذرا نظر تو رکھیں ادھر ادھر, تو آپ کو بہت کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جس لیول پہ بھی کبھی کو مزاحمت کی صورت پیش آتی ہے اس لیول پہ کوئی راولپنڈی رنگ روڈ جیسا کٹا کھول کر عمران خان سے لے کے اعظم خان تک سب کی مدر سسٹر بن کروا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بس